ng region sa buong bayan. DWIC. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Ipaparong tartila sa programan Orly in the Morning! Maabig, magayaga, masayaksak tan masantos ya kabwasan, balang sinansakay pinablin dumaringal na saya na programan Orly in the Morning. Kantabi tayo technical side si Richard Ulanday. Say amigo yo, your one and Orly. So nakaulap yo da pangiparungtal na saray manunaniran impormasyon balita. Ya nagagaw-gawa kaliber-liber. Pakalaan na saratay impormasyon. Pakaasulan na aral aliwan panderal. Aray manunahan iran kontrobersyal tan sensational iran issue sa dantayo na malaknaban iran komentaryos. Misteryoso at ating gagimira. Misteryoso so nyan impatay. Anan dati DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Nalmuan labatlaya bangkay tunya at ating gagimira. Ditan Benguet, ditan along Cannon Road Tuba Benguet nan Kalabyan. Ja darom niran headline news tayo ada saya na programa balbalag ya insentibo balbalag ya insentibo sa itar ada saray government employees ditan ada siyudad na Ordaneta. Maswerte
irarayan na government employees, lautla iraratay contract workers, tan saray job order. Lapod ang kakabalag so incentive bonus dara niya. Aside sararatay 13-month pay, tan saratay arumnira ya benefits ya iter na gobyerno. Ang gamanuntan ni Gutar 20,000 ya SRI ditan balot at syudad na Ordaneta inaruman iraratan nang yumat awa. Ta siyempre balbalag mat su budget da 2 billion su budget na syudad na Ordaneta, the only first class city in the province of Pangasinan. Tan duaratan ya first class city at interon region 1. No aliwan kandon bigan kabaluyan. Pero dyan pa kanang ko paka-antak nga Kandon City. So sakay sare first class city dya Ilocos region. Tansay Dagupan City duararatan ya syudad. Tinalo to'y lawag. Walay syudad mat, sa itsura to, singa munisipalidad Lambangat. Amaga-maga. Singa amamagamagan dalin at ating gagagimira. Mayamay mat iray apprehensive sila umpapaway at social media nagagawan huldapan. Diya syudad tayon Dagupan. Paano tumutoy? Mas pinagpablida so tilapia nan say bilay na tuo at ating agagimira. Mas pinagpabliday tilapia. Mabalor so tilapia nan say bilay na tuo. Kanyan idan na pasen so pandiskargaan na sararatan niya si Ralaut ladsatay tilapia nan say hospital kumon at syudad tayon Dagupan. Aratan suidan tayo na malaknaban iran komentaryos, aratan niya kontrobersyal tan sensational iran issues. Ya pakaasulan tayo na aral aliwan panderal, pakalaan na inspirasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon. Nakaibayo sa amigo yo your one and only in the morning, kabusol na sare trolls, kabusol na sare balasubas tan matatakaw gobyerno. Inarubalat na sare nalalamas tan mananisya ed katuan. Una unti pa niya ay ingkagawa nan under secretary na Department of Public Works and Highways Maria Catalina Cabral. Sikakto kuno sa inatay kasumpalan yana plug sakay kelas
o bangin ditan ad Canon Road at Tuba Benguet base ad report na say pulis. Nalmuanda ya unconscious si Cabral litan ad Wood River. Walay katagiton 20 ya hanggang 30 ya metro below the highway. Tan si katumetla so indeklara ya inatay according ad initial report na saray authorities on the ground. Saya bangkay ito niya at inawit at local funeral parlor ditan at Benguet. Base at police report na Benguet Police Provincial Office, si Cabral tansay driver to niya at umbiyabiyahe along Canon Road toward La Union at oras na alas 3 ng araw. Nan si Cabral kwan at imbaga to at samay driver to niya ya itunda to magano at Maramal area na Camp 5 tan Camp 4 tan sikato so nan request ya untilak diman ulyanan tudman say driver ya si Ricardo Muñoz Hernandez. Mapilido to Hernandez. Di ba wala mo't imay Engineer Hernandez? Ya iimbestigan damot ditan ad DPWH. Intilakto si Cabral insan 5 diman ad gasoline station. Pimawil kuno ad Abitlan area at oras na alas 5 ngarem bangbalat agtulaya nanengneng agtula na almo paluri katay oras mo tayo alas 3 na ngarem bukur to may amom driver to ka itilak mo tamang gasolina ka agadi dapat impilam lang managwalay gasolinaan. No, si Katay Labat Sukin mangiter na opinyon sa atan. Aya, ag tayo lalagpasan, ag tayo palalak na ban so investigasyon na pulis at saya. Tsurya tilang bangat ditan. Bilang kumbaga layman's understanding la o kumbaga common sense. Dad pakatalo sa tatay gagimira na si driver itilak mo tayo amom sirin yan o sang kanang ng walag kelas walag clip diba? Sa ipapalapag na pulis si driver kuno at aanap-anapon tula at sa may pasan niya ang itilakanto agak tulanan ng oras na alas 3 nan 5 oras si madam alas 5 niya pinawil di 2 oras ando kailatan ando kaila pimawil kuno ad hotel inanap to diman at ating gagimira diman ad Baguio City ay arawila mo timan mananisa siya nayarin na 5 diman si Cabral
akaran to siren. Bangbalat, agtulamat kuno nalmudiman at hotel. Kanyan, pimawil lalamat diman at Kinon Road area at oras na alas 7 na labi. Nanang kuya time interval, 2 hours. Kasi alas 3 ng Limasor, alas 5 ng Pimawil, si driver, insan lima city proper inanap to, ang kapuman Pimawil alas 7 la nalabi. So, sa interval, 2 hours sa tati gagimira. So, alas 7 labi, agto kono nanangnang si Cabral. Kanyan in report to so insidente at the police. Siyempre no alas 7 labi, makil palantan eh. Makil pala. Ang bilungot lang talaga. Nan-respondi mat iray kabyangan na personnel na Baguio City Police Office tan Tuba Municipal Police Station nalmuda kuno si Cabral unconscious la at ilog kaluksab na highway. Basimat at police ki-coordinate at Tuba Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bureau of Fire Protection tapiano na retrieve si Cabral diman at area. Paano na kasi anang nang dimam mo to? Kasi ang kapoy detalye ito eh. No, paano dan anang nang. Tan ata niya insidente and report at Benguet Provincial Forensic Unit na crime operations o Dinosuko, scene of the crime operations. Manuntumbok la kuno itay progress report at ating gagimira. Antayo si Cabral at sakay at sararamay kabyangan na Department of Public Works and Highways official ya aakusaan ya nam-facilitate na satay budget insertions or allocables at panamaglay na National Expenditure Program tan sikato so in recommenda ya kasuan for administrative charges. Si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, so ang ipalapagmat ya si Cabral at si kato so akala ang alad saratay kickback scheme ya na-involve at sararatay sub-standard tan ghost flood control projects ya aya kwanda at akinabang iraratay kongresista tan arom iran public officials. Nanimbanag ya simba sa Independent Commission for Infrastructure so ang isyo na subpuina at kinan na Cabral yaon natindi at hearing. Pero aglaya kuno imapira lapulantid agla imapira at kabyangan na sa investigator anti siya nagawa sa insidente. Nathan, tigawaan, inganggan na ombudsman sa kabyangan na Benguet authorities, ya itik custody da iraramay cellphone tan other gadgets. Tan say pan-turn over na sa investigation at the proper time according
at ombudsman. By the way, no si kaso driver, di ba driver to ka ng madam, walay cellphone mo met, walay cellphone met ng madam. Tano just in case, kasumpal na meeting, wala kadlaksab, o managtagay, may meeting, bilang ada hotel, tawagan to ka. Andito na ako sa labi, hintayin na lang kita rito. Di ba? Manira si style wala mo't iraratay. Singasika tayo, no, bibilang man-hire tayo na sararamay luluganan. Wala tayo Manila. Patnubang ka at airport o mga bot kayo at airport. Si driver, walay cellphone tutan. Si pasaheros, walay cellphone to, taman tawagan ira. Ditang kalabat, ipark mo, tasaklay unabot di man. Departure area, arrival area. Tanuwad tala, tawagan mi ka. Simple, mampark ka mo ni. Di man na vicinity na airport. Si mabilaman bilbilang sa balikbayan, lalapobyak tao, tawagan mo la driver, saan unsagap. Unabot la di man, at kula ay arrival area. Untalabat man Higabay ito ni baga siri niya ay. Si driver at oras na alas 3. Nangaram yung to anang la si Cabral yung gad alas 5. Agto tinawagan. Intilak to kanto. Dalan. Aktulan ni Nuno. Tigawon to dyan madamay. At naman bilang cliff kwanda at bangin laman Agtulan ni Nuno. Pinawil to na alas 5 yung aram. 2 hours interval. Agto anang batik lalamat kuno di man at bagyo. Proper. Alas 7 samping mawil. Agto lang mo anang recover dan alas 9 mo. Ninyo pa? Something fishy. Kanyan na agda panisiyaan niya natan, dakdakil la sunan react da social media. Antutan, kwanda. Ginagalan pinaday? Homicide? Non-suicide? Dakdakil ito po agtayo anta. Pero si Katuya, Tati Gagimira, so walay antato edasatan niya agawa, ya malaknaban niya anomalya DPWH. Di ba, legan niya si Kato imbestigaan at non-resign? Non-resign. Wala rin ang tato DPWH. Iskandal. No atan niya singain ma-style na empathy to niya. Nambikkel kasi. Atan Timaboy kasi at kelas. Pero ate unla surka at luganan, agkabantayan na driver mo, tayo na nang kay driver mo. Pwede tangkay labat si rin, tamang gasolina at. Agmula impila, di man nagkwala ay gasoline station, tamay safe, di man nagkawalaan to, di ba? Mitan. Kabalayan, katuyay dakdakil so mangkelaw ed saya, misteryoso tan, misteryoso so impatay na Yusik Maria Catalina Cabral na DPWH. Imposible mo siya ayat ni pila at sa may listaan ya wish ng Cara David. Dan si Kato sa number day. Di ba? Anti-wish ng Cara David. Sana mamatay na lahat ang kurap kanto. Akapila kasi. Ni pila sa may wish ng Cara David. Katutit tupot mo ng Lawrence. Ditan kaya nga City Sampabian. Pangasinan. Nagkatotoo ba yung birthday wish ni Cara David? Kwanto? Pero dakil at ati gagimira. So, ni kekelawan eda saya. Alarm niya ya misteryon impatay
ng DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Si Sekretary Bunuan, ana po ng Richard at Geset, Bunuan Geset, Bunuan Binlok, tan Bunuan Katakdang, Bunuan Bukig, aktunaal mo, tawa malamanaya, adbyok tao, akapaway ladbansa, si Sekretary Bunuan. Ay, nako. Iimbestigaan da ka, bigla ka nung patay. Sige pasirin, di ba? And there are many ways kwanto atate gagimira. Niya na ya, nung mambikil ka, dakil ni pamaraan. Haliwan sa ate untan. What a way to die, ha? Mambikil ka lamang, taboy kad kelas. Sabit-sabit ka ni. Hanggang po tamat, sululuganan niya ka ng di ba? Araray, di ba, no? Di tanya area, nadadalan na luganan eh. Amay, luluganan. Yung dadala, hanggang po taso ka ng ay witness mat, satan. Nako. Pero no siya at ate gagimira sutuputan nyo kumanisad saya. Walay misteryo at saya. Alarm niya. Ay no imbestigan ko may driver, no siya mo sa investigador, akin pinulyalan mo. Oh, higi pa si rin. Walay cellphone ng sekretary. Di ba? Nalmudaya walay cellphone to. Si kaya driver, ngapi cellphone mo. Hag mo tinawagan. Nanang nang tayo nanin ang tipawayan to na investigasyon. Sika tayo, may singa, mani-imagine tilang bunga dyan na singa senaryo. Pero ag tayo ibabagay untan sa agawa. Singa, common sense kang kulante, ordinaryo na kinira, singa nagagaw-gawa, no amay driver tan na pasahero, mantatawagan iraratan. Mantawagan nila, no walay laan to sa kay itilak mo. Tawagan to ka, tapawilin mo. Untan labat dan. Duay oras? Unsa mo pawilan? Amulan ninunot, walad highway. Itilak mo. Person of interest layaw, naan may driver. Or, agtimo anta, no, si driver at appreciate mo tayo. Yung mamot si ibaga to ay. Antayo, ang gaano dyan kaplusan na sinit hearing at ang gaano walay awit mo, affidavit mo, yabasan mo, biglan laang dama affidavit mo, subuan da kaysa na i-affidavit. Abantayan nyo man, at sinit hearing. Palaman niya, Ken, DPWH na Bulacan man eh, tiningarantuman si Mataba. Nang basaan tulamay affidavit to at imasingger si Secretary Rimulya, idinirawan to na sa kaya papil, mampuyang, Alcantara mo man, Alcantara, Ay, nako. Ninyo, Dakal ire untan irayakin. Igawan da ka na sararatay affidavit at ating gagimira. Kaskasya na to. Kuanan na amiga iba na abagay untan la yung kagawa. Yan Yusik Cabral. Kaskasya niya talaga. Pero walay yakin. Walay siyang man re-react edasaman kayo mapaga kanto sipak safe sipak kanto dati gagimira
supaya balit ay may nanreact na kartulaman. Babasa ang kulabat na niman. Abalang la. Nayarin niya miyembro at pamilya, o nayarin amigo to, o katrabahuan to, wala ang tatumat edasatan. Dagale manamot-amot, awa. Mas lalo, salo, si Saldi ko, nung naalmudalan, sa panaamutan to, takinan sila dala may passport to niya. At nung naalmuda, nung napapawildad Pilipinas tan, o baka di man lagwalaan to, yung pakalmuan da, may lay bounty hunter satan. Ha? No ang upamot ira, no ang upara, may babagaran, wala lang intelligence pandamat, billion mat, mangupara, no siya pa'y makapangituro. Piano, no, wala aka nang ladiman, di man la mismo. At umpawil di dyan da Pilipinas, insan da dyan na baktog, magmalo nin hiron si nga sininoy. Ninyo'y dating senador Ninoy Aquino. Kapawil to, di man labat la plano, tarmak, lipak, kwantula, pula. Pigay taon, 26 years after, nanuwalalay umpawairan, mantistigo at ati gagimira, ay baga ipalapag dalamay, ingkagawa, si karaet nantutungtong, hotel, kaiba, so tagay, ranggo, general, diada militar, tansakay ya businessman. Mayaman, business tycoon, palapag tumay, sakay sarara may akulong. Kabubukta, hanggang po ni sakibulan niya, in palapag turaraman, atalapos. Akapaway na. Pika-pika taon to na akulong, mga 26 to 30 years iman. Kapaway to, siyempre, ngayon arama ordeal to mat, impalapag to, no, paano to, so, talagang plano tan ingkagawa. Nang kinay, aga abayagan, tayo in-interview na media, abayag, talagang atutukan man niya isyo. Atalapos, imay nan salita, imagine nyo ta, dead man tells no tale. Aton amin, unandar su imahinasyon at saya, tatay gagimina. Alam na lararata ang tanila, conjecture, yatatawag tayo. Ha? Na si Kaaron Richard at wala mo't su pakatubog to, sana ni mo't su walad nunot to, mampuyan, agak manis, kwanto mat. Pero ang tayo papalak na ban, so gagawa niya investigasyon na kapulisan, nangan tayo, yakumunat agmut siya, naluto. Aga na urasan niya ang puti-puti, panag-uras. May panagpusak. No, siyempre wala may tatawagan na, no, mampusak ka mat ibabad mo't kalamansi, sa mo, may laok ka mo'y powder yakin, sabon, di ba? Kapampusak mo, malilinis. At may tatawagan dan, mampusak ka na ang puting kawas, at may tatawagan dan, whitewash. Whitewash. Dumamot may mampupusak kay kwarta. No, mampupusak kay kwarta, atan may babagaran money laundering. Di ba? Mampusak na kwarta. Money laundering. No, mampusak ka na ang puting kawas, whitewash. Nako, unandar lamot so kasutilan tayo, tatay gagimira. 8 minutos antes yaman alas 7 ada kabosan. Kanyan noon niya, rin nagagawan na babasa, mamay, nabisit ka mo ito, nabisit ka, yakin, so na-stress ka. Na-stress ka. Kanya noon tanira, yan na-i-stress kayo, nasyusyudutan kayo, nabibisit kayo, unaatagay sa blood pressure yo, blood sugar yo, ay, nakaukulan ni satan, mantumar kayo na pau de arco capsule. Tapiano, na normal iraratay blood sugar yo, tan blood pressure yo, tasay pau de arco capsule, at sakiya, ya immune
booster. Tanuman bilang ang sakit-sakit, irela-malaman nyo. Araratay yan to ka man na klase na body pain. Aratay rayuma, arthritis, pangkilat-kilat na lamalaman nyo ratan, sakit na lamalaman nyo. Mampuyok kayo, nasatay pauliniment. Tanali kasyutan, mararamdaman ninyo na nanunuot hanggang sa kalamnan dahil sa taglay nitong sikap mo extract na mula pa sa Brazil. Sa pauliniment, walang aw sa pau. Orly in the morning. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako tada karinderyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo dati agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat na gitarik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Time. It is now 6:52. That time check was brought to you by Eternal Gardens Dagupan. For 49 years, Eternal Gardens has been a pillar of comfort, dignity, and compassion, providing not just a final resting place, but a space where memories live on and love endures. Eternal Gardens, steadfast at 49, stronger at 50. On to the goal. For more information, visit Eternal Gardens at A.B. Fernandez Avenue West, Dagupan City today. Developer, Eternal Gardens Memorial Park Corporation, with HLURB license to sell numbers 18980 and 32531. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ako po si Congresswoman Manegina de Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Pasko na, kaya good vibes na rin. Sa serbisyong 3-in-1, sama-sama tayong mag-spread ng kindness, laughter at pagmamahal ng pamilya. Keep shining, stay grateful, and enjoy the holidays. Pinararok iran kabaloyan ko jad baloy na binmaloy. Mga kakasakay tayo, ya abotin su Pasko, tan balon taon. Ya kaiba tayo, so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan, ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon, ed bilay tayo. Ed nalik na, nasari tutuon ang iter na panangaro, ed sika tayo. Jad pangiter, na respeto, panangyan sakit, tan panangaro. Ed sigara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, Tansay Pamilya, Merry Christmas everyone and Happy New Year to all. Ang
Pasko ay paalala na sa kabila ng anumang hamon, ang pag-asa at pananampalataya ay laging magtatagumpay. Habang tayo'y nagsasaya kasama ang ating pamilya at mga kaibigan, alalahanin din natin ang mga kapwa nating mas nangangailangan. Bigyan sila ng ngiti, tulong at pagmamahal. Sa bawat mamamayan ng Malasiki, maraming salamat sa inyong sipag, tatag at walang sawang suporta sa ating bayan. Patuloy po tayong magkaisa para sa mas progresibo, mas maunlad at mas masayang Malasiki. Naway mapuno ng kapayapaan, ligaya at pagmamahalan ang inyong mga tahanan, at naway ang darating na bagong taon magdala ng mas marami pang biyaya at oportunidad para sa ating lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon Malasiki. Asenso, Malasiki, Serbisyong Soriano, sigurado. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital, di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon, sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Masayang pagbati po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Sa taong ito, maaga niyo pong ibinigay sa akin ang inyong regalo sa Pasko. Ito ang muling pagsuporta at paghalal niyo po sa akin bilang gobernador ng minamahal nating lalawigan ng Pangasinan. Kaya naman, ang akin namang regalo po sa inyo ay ang pangakong lalo kong pagbubutihan at pagsisikapan ang posisyong ipinagkatiwala niyo po sa akin. Sa mga susunod pang taon, lalo po nating pagbubutihan kasama ng ating mga lingkod bayan ang mga programa para sa inyo. Kalusugan, kabuhayan, edukasyon at kapakanan. Naway, ipagdiwang nating lahat ang Pasko na may saya kasama ng ating pamilya at salubungin natin ang bagong taon na may pusong Pangasinense. Ipagpatuloy natin ang galing ng Pangasinan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko ta. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Uy Suki, mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market, yatiman makasaliw na mamura, sariwa, tan malinis yasasaliwan niya karne na baboy tan baka, manok, sira, pising, tan nanduruman rekado para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo, gawa yun nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market, manlapot alas 4 at palbangon, hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market, Galvan tan Zamora Street, Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Ang Flying Connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok masakit kasi parang may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung kilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique Toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Let's go to magic, wag mag-panic. Dahil may hulog at easy, slow and fast pinagaan. Bouncing fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance dito'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa inyo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magandang buhay! DWIZ. Orly in the morning.
Panangipatuloy na programa tayo early in the morning. 5 minutos kasumpalan na alas 7 at kabwasan. Suspendido so trabaho at amin ya opisina ya gobyerno no Disyembre 29 agaw na Lunes akinay tan Enero a 2 agaw na Biyernes ando kaya no Enero a 2 at ati gagimira insuspendim so trabaho na December 29. May 30-31 holiday mo't man mo eh. Diyan do kaya bakasyon niya. Kasi may December 30, may impamartog. Impatay ng Dr. Jose Protasio Rialondo Rizal, wala ni kulang tamo. Alonso Rizal. Di ba? Duka ya. May empatito. Base mutla Memorandum Circular Number 111 ya impaway na Malacanang ng Karuman. Saray ahinsya responsible for basic vital and health services and preparedness must continue to remain operational. Yasinga saratay pulis, the hospital, fire department, araya, talagan patuloy na walay trabaho dararatan. Pero naingga po December 29, ya angga po'y trabaho, agaw na Lunes man. December 30, holiday, Rizal Day. December 31. Amalamay December 31 New Year la. Kaimbasan tutan. Yang gad January 2. Ay ando kaya bakasyon? Ando kaya bakasyon nasari government employee. So enjoy Enjoy. By the way, wala ti pa maganod history at tatawagan tayo. Na November 30, Bonifacio Day. Pero aman niya Bonifacio Day, amay ingkanak ng Andres Bonifacio. Akin, say pangi-celebrate na Bonifacio Day at samay ingkanak to niya. Pero ay Rizal Day, ama impamatay at kinan Rizal. Akin kasi, akin nagda-celebrate iman si impamatay at kinan Andres Bonifacio. Kasi, sa amatay, kaparaton Pilipino, mabambanday at history. Yatrinidor, nasaray kaparaton Pilipino. Kanyan sikato ya ginawan palbayani lapod sikato so ang idaulo na pilalaban kontra at saray Praile. Nasimana rin si Rizal ya kilaban kontra at saray Praile pero tinulig sa tula so simbaan di man la na nabangon tulare totoo unal salara sikato natan sinintinsaan kason insurrection tan arum nira ditan anggad sigato so pinartog at ati gagimira diman bagong bayan na Disyembre at 30. Kato maisiselebrate timot natan. Kasi birthday na Jose Rizal, Dr. Jose Rizal, June 19, 1896. Sa ipangisisilibra tayo sigato, amay impamatidad sigato. Bilang sakay, yapal bayanin limaban at sari Praile. Kanyan, sa pangisilibram kinong Bonifacio, ame birth dito, na mabambanday,
ay sinibram simpatito ya sa matimot lamang kapwa to Pilipino. Kan? Katan na aratan na talaga ya kalimog-limog mo ya mamangakan at labisaan katungtung mo at sa reparty kalimog-limog mo manistoryaan kayo waman manaya si Judas. Di ba? Ganyan jaya nagagawa natin ng gobyerno sa ibabagad dyan nanchat si Joey Daroy, amigong Joey Daroy. Cara David wish is granted. Kwanto? Who's next? Sa ibabagamat ng Lawrence at Ate Gagimira, there is no such thing as perfect crime. There is no such thing as perfect crime. Titawag tayo sa hararatan si Renay. Sacrificial lamb? O silencer? Sounds of silence? Echo the sounds of silence. Dakdakil laray viewers tayo mangilulugay. Pero naani ni? Masakbay ni? Ulati pa saratay incentive bonus. Kumusta kila? Nawat ularatay SRI-yo. Nawat ularatay bonusyo. Mga kansyon kila, tanawat ularatay bonusyo. Ang bonus ko'y para sa pampam, pamparampam. Malikat, little drummer boy, Lawrence, ang bonus ko'y para sa pampam, pamparampam. Good morning, Master Sarlo. SRI. SRI, alawan, is an R. Nayari mo, unawa mo lararatay SRI mo, laki laman at is an R. Man shopping kalay ganaganam ditan. Atay SRI at Ate Gagimira, inisyutan niya circular to prescribe the guidelines at pangiter na saratay grant and the funding of the SRI for fiscal year 2025. Base metlad Administrative Order number 40 series of 2025. Pinirmaan itan ng Apo Presidente Bongbong Marcos. Amin. Pati sari kabyangan na GO. GO. Halaga. Maaro Kapian nalingwanan nyo ba ta? Raratay ingungot nyo. Gagawa malaknaban niya, anuwalya, gobyerno. Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. granted government employee na satay service recognition incentive to acknowledge their continued hard work, loyalty, and contributions to achieving the country's development goals and the administration's socio-economic agenda. Inaproban tutan so service recognition incentive up to
20,000 pesos ada saray government workers. Agayla, balagtan. Pero si Bagato may LGU, subject to the availability of fund kung tumutoy. Nang kapumanay pundo to'y, ay nako, alas pakmet lamang. Atay service recognition incentive at atay gagimira at saratay gobyerno, empleyado at gobyerno. 20,000 pesos per qualified worker. Sa one-time cash bonus, ya inapprove ng presidente tapyano na recognize iraratay trabaho da. Pero raramay arong balat, ya payurong-yurong labat, pa-relax-relax labat, amay tatawagan tayon tito. Wala rin tito empleyado Tito employee. Tito, abala mo, Tito Orly, Tito Richard. Teka ba ito ni bagay tito? Time in, time out, tito. Wala raratay, tito employees at ati gagibira, man time in, man time out. At agayla so agaw, insan unloob, lalo na opisyal na balay. At agilay agaw, unloob. At agini agaw, susumput la. Araratan. Naibdan iraratan na incentive at ati gagimira. 20,000 na pesos. Iraramay tito. Ang gano time in, time out kila baditan. Nare-recognize iraratay trabaho yo, Yaaratan prorated. Amin at ati gagimira sararamay walaan na shorter service periods covering most civilian, military, and uniform personnel in the executive branch plus other autonomous agencies nitan. Kanlan pati saray kabyangan na job order, contract worker, service worker, ni danmet iraraya, wala met, pero aliwan untan, yakatagay 20,000. Aray 20,000 para sararamay regular, regular government employees. Subalbalag, sunaawat yo ya insentibyo, sana niniraramay bonus yo. Di ba? Ang bonus ko'y para sa pampam. Pero jud syudad na Ordaneta, duma sa syudad na Ordaneta. Taamay inggetar, ya 20,000 pesos, ya SRI, inaruman itan, dati gagimira, araramay regular employee, makawat na 40,000 pesos. Aramay casual employee, makawat na 30,000 pesos. Aramay contractual, aramay GO at ati gagimira, makawat na 20,000 pesos. Ay balag ditan 40, 30, 20. Wala ni kasgip da. Wala ni kasgip. 5,000 pesos. Tan, wala ni may 14-month pay. Agay lawa. So, karakelmet na naawat da. Wala met ni may performance bonus. 1/2 na salary at sakibulan. Kanyan numambilang no 15 or 20,000 kamula bilang 10 or 7,000
pesos. Sunana awat mo sa raratan. Agay lay kabalag mo tay. Siyempre, balag mo subaji da? 2 billion? Say era 1 billion? Say aramay tax collection? Unaabot mo at 1 billion? Kanyan natatawa yan. Nai-enjoy. Nasari empleyado. Susagput daya man trabaho. Talapod sara tay suot da, kulida. Uni-increase. Umbabalag. Su income. Na syudad na Ordanita. Undadakal su negosyo. At syudad na Ordanita. Umbubulaslas. Su syudad na Ordanita. Atila-tilak-tila. At syudad na Dagupan, ya dati si kato so tatawagan niya Premier City of the North. Natan, the only city at the province of Pangasinan. Ya tulama bitlak na niman. Ya tawag sa may syudad na Ordanita. May asaglawik ya tampol. Tadwara rata ni ya syudad. Kandun tan syudad na Ordanita. Orly in the morning. The only first class city at norte o dino jadluyag tayon Pangasinan. City of Ordanita. Jadluyag na Pangasinan the only first class city in the province of Pangasinan sa syudad na Ordanita. Balbalag la income to. No jad interon rehiyon duara labat ya syudad itan. Either Kandun or Bigam pero si pakantak Kandun City. Tan Ordanita City lang bangat. At interon rehiyon uno. Imagine nyo tan. Antayo, wala ipapaalagay ya building ditan. Yan Mayor Rami Pareno, ya 11-story building. Ya nanangnang mo sa interon syudad na Ordanita. Nanangnang mo. Singgerla, siguro within next year, nasumpalatan sa Bitlaya building. Nanangnang mo. Sa interon syudad. Pero aman, sa makasagap di man, ya libre, libre. Makasagap kan libre. Wala mo so elevator tutan Aramay bona fide residence na Ordanita. Sigap ira di man. Lat sararate senior citizens. No, angga po may aerophobia. Di tawag na sama. May height phobiam. Hari mi ulakan man. Tam no maminsan no ulakan sara ton tanira tagayapasan. Singa sama hotel na Sir Julim ditan at Ordanita. Atagi man 11-story man, sinigap mi man. Nan elevator kami. Kasabi mi di man sang katagayan. Ninangnang mo untalay. Siya ka napupulag. Siya ka guguyuran. Antara urawiak laad sa may kaulaan to may beaudik. Singak ni napupulag. Antayo mo, ang buto-buto amin sa salim. Yung unsilog kami na ganaganam. Man, walay aerophobia mutlak man ko. Pero no wala katagay balat, akalo ka nagkatiroplano, ang kapoy naliknak ka man. Natalabat lara, lately, na namin 5 kami di man at Shanghai, itipip story sa muman. Say nanunutan ko ninan sama niya, agaylay kinto, nervyos tumot siya maong, si late Councilor Pacoy Torrio. Agtunayarian, so ulat tagay, kanyan limaksab. Nalagar to kami lang limaksab. Nilima kami mo ito Taiwan 101, natagtagi mo man niya building. Kamot na kin, pero aya balatay. 11-story, medyo kin. Adibilap ko lang mo'y aerophobia, kanyan na... Tuwama, aero tawag na saman, na may tagaya.
may height phobia. Nanangnang mo, wala ka man libo hotel nen manungjo. Nanangnang mo intiron syudad na ordanitan. Habantagan mo ni ingon, susampabyan. Singa nanangnang mo. Patagay laman at atay gagawin na untan, so gagawin to natan. Nen mayor pa rin, no? Wali tower ya gagawin tutan. Da syudad na ordanita. Rami taga ordanita, libre at sararatay biudik, sightseeing. Pero no, aliwakan taga ordanita, mambayar ka. Normal labat iraratan. So, ninyo dakdakal so gagawin to na proyekto, income generating project. Mabulaslas. Wala lamot kwanto ireun sabiran Chinese investors. Tawalalay negotiation. Yaman paalagay lamot iratan na nayarin pabrika or industriya. Kadakil ni, maawang ni, sudalin na ordanita. Baka man paalagay ni another iran shopping mall ditan. Dakil ni. At ati gagimira suwagin. Mihuras, the best is yet to come. Ada syudad na ordanita. Kumusta'y syudad na Dagupan after ordanita, Alaminos la Alaminos, andin San Carlos, mikapat. At Pangasinan sa syudad na Dagupan niya dati-rati Premier City of the North. Paano tumutoy? Mas importante mo ni kasi tilapia kung kutsi kayo Importante ni tilapia na saratay hospital. Na-discuss tayo tan. Ipalunis ko labalat. Sansandara isit. Sansandara isit. Aliwan sa may lumping of issues. Mantatabunan. Kasi nga sararami pupulis, may irad tanig karkarsada, pero wala ni nagawan huldapan. Ay, nako, maaasahan talaga. Mapagkakatiwalaan talaga. Good morning, Kenan Jimmy Torrio. May lay tabun-tabunan niya kangaranan. Pasensya kayo, Roberto Nimer, Raimundo Dizon, si Yemer Dizon, Jojo Bauzon, Manong Ben Joby, Mang Ben Hobillanos, Master Sarlo, sa ikwanong Master Sarlo, Aliwalabat Yatita, kwanto? Aliwalabat Yatito, walamot kunoy tita, time in, time absent. Man time in, tan absent balot, pero aka time in. Amang kuno may tita. Pero tuman may tito, time in, time out. Okay. Ray Martin Espinosa, ditan Makati or Bimaloy? Aya sister, brother ng Ima Alipio. Si amigo Buds Vidal, si Mingit Kantampol. Nalagan si ka mahilig kad insertion. Si Nick Carino Lynn Coronel, Pat Molinaong, Marilo Terciño, Dong Tulyao, Cecilia Morante, sa ikwanan Manong Binobiliano, sa may pamatay dadkinan Undersecretary Cabral, masyadong masira, malansi, something fishy, kwanto. Aray Tropa 35, Lina Gatchalian, Celia Baruzo, Marilo Tinte, Doña Milani Sericon, Isang Iriir. Si Marites Ramos, Mario Pascua,
Marvin Nadong, JJ Gamboa, Jean Magsano, si Nida Mondaris, Obispo de Tanat, California, USA, Rosalina Aquino, Amelita Sindanya, Dio Valdez, si Nielda, yung Regidor, si Ani Mariñas, si Glory Maramba, Glinda Ferrer, John Dexter Kalimlim, Mario Ico, Napoleon nating lahat, Napoleon ko. Walay binaliktad to yung ngaran to. Agkula nabitlatan. Ang taklaya. Si amputin ugaw mo ila manaya, amputin bii. Happy birthday ko no. Kinan Alipio o Alaysa Alipio Galbino o Galibo. Nitan ad poblasyon Weste, Juanan Jolens, Yaamputin Marikit. Oscar Dolormente, Renato Villanos, Marlon Rosal, Lita Santos, Maxi Soles, Atoy Sanchez, si amigo Erinyo Velasquez, sa ikwanto aman iray ghost employee wala su incentives da. Good morning, Idol Orly. Watching with Wilma Cabico Velasquez. Pati ghost employee wala mo't kuno su incentives da. Undo ka, wa. Nako. Ngayon swerte da rarayay walad gobyerno. Alawan si Tito tan si Tita Lambangat. Pati anyani, makawat na kwarta. Kakabalag. Ariel Tamayo. Si dating police officer Arnold Tamayo, mampaabig ka. Si Boyet Makanlalay, avid listener tayo nitan, at Bakayaw Sur. Si Benedict Dumayas. Si Julian Huson, paring Noel Lumboy, tan si Maring Merly, sabi niya, kailan kaya matatapos ni Madam GME? Madam Gina. Kailan kaya matatapos ni Madam Gina yung bypass road sa Kamada Road? Ito yung katuluyan ng Arenas Boulevard dahil na yun Mangardan na. Baka ito na, baka mapupunduhan na dito. Kasi parang in-stop lahat ang mga projects Ma'am Jenky Alagadan and Lovely Mercury at kay Sir Paul Alagadan. Si John Caballero, ilulugay ito'y ex-kagawad Pons Arenas tan si ex-kagawad George Ugaban tansare kabyangan na Anos Labat Association niya dadauluan ng boss palang. Tan siyempre si ex-kagawad Carino. Bawat segundo may Armando. Sa ikwanto abuntunlay basura at gilig na karsada ja da kanawalan. Kapiganda kuno itan hakutan.
Victor Castro, si Sophia Mamaril Matias, ni Tanad United Kingdom. Ni si Benitez Lim, long time no chat. Si Ron Tandok. Si Car Anthony. Ros Doria. Siyempre, si former Barangay Captain Sani Hunatas. Malasalasas. Ditan at Barangay Salaan. Inawa, Yaon Sabin Tampul. Juanan Patrick Molina. Kanyan no wala rin lilik na nyutan how to instantly feel bitter. If you are overthinking, you write. If you are tired, you nap. If you are stressed, go for walk. If you are lazy, reduce screen time. If you are anxious, you meditate, you pray. If you are sad, exercise. If you are angry, listen to DWIZ. Loud early in the morning. And if you have body pain, massage it with Pau liniment with Sikapmo extract. Walang aw sa Pau. Early in the morning. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga Pau de Arco. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y Pau de Arco, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat na gitarik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Time. It is now 7:38. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ako po si Congresswoman Manegina de Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Sa serbisyong 3-in-1 ng pamilyang de Venecia, patuloy tayong magdadala ng pag-asa at good vibes sa bawat kabalayan. Let's make this Christmas a core memory of love and gratitude. Maging ilaw tayo ng pag-asa sa isa't isa. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Pinararok iran kabaloyan ko jad baloy na binmaloy. Mga kakasakay tayo, ya abotin su Pasko, tan balon taon. Ya kaiba tayo, so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan, ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon, ed bilay tayo.
Nalik na nasari tutuon ang iter na panangaro at sikatayo. Jad pangiter na respeto, panangyan sakit, tan panangaro at sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, tansay pamilya. Merry Christmas everyone and Happy New Year to all. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ang Pasko ay paalala na sa kabila ng anumang hamon, ang pag-asa at pananampalataya ay laging magtatagumpay. Habang tayo'y nagsasaya kasama ang ating pamilya at mga kaibigan, alalahanin din natin ang mga kapwa nating mas nangangailangan. Bigyan sila ng ngiti, tulong at pagmamahal. Sa bawat mamamayan ng Malasiki, maraming salamat sa inyong sipag, tatag at walang sawang suporta sa ating bayan. Patuloy po tayong magkaisa para sa mas progresibo, mas maunlad at mas masayang Malasiki. Naway mapuno ng kapayapaan, ligaya at pagmamahalan ang inyong mga tahanan, at naway ang darating na bagong taon magdala ng mas marami pang biyaya at oportunidad para sa ating lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon Malasiki. Asenso, Malasiki, Serbisyong Soriano, sigurado. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital, di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon, sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Magandang buhay! Ikot pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, yung sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang naranasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa Ikarma. Dahil sa Ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ. Orly in the morning. Good morning kay Don Ramon Bautista na Region 1 Medical Center, si Abi de la Cruz. Okay? Kalabyan, agawa so Christmas party na Region 1 Medical Center. At ating gagimira, agaylay sayaksak, malikalikat. So party. Tan pabunggahan attire. Siya kamot limuob ada kina House of Representatives. Hamay-hamay, bonggang-bongga. So, sulong da. Babay tawag to raya, may Pilipiniana attire. Talaga lang, ha? Pero, maswerte si CG Torrida III. Swerte to yanan CG Torrida III. Kasi, nan agawa, so, raffle, nasipay makala, at samay navigator, brand new car navigator. Tatalaranan mo ta ng John Ray Bautista, si Roland Mundala, si Pugi Magalong, paniraramay wabman ira, Kirby Corpus, tangalumot ira na raffle ticket day. Agkwanta mo ta, walay parapol, tanong wala, ngaliwa mo kumuna na ticket kumot, na baka agapigay. Agapiga, wala ramay, bacham eh. No abacham mo, chamba. Di analo ka, umabot na ba, di ba? John Ray Bautista. Nala, nan CG Torrida III. Okay?
may destinator, destinator. Sana may navigator, destinator. Ay, nako. Talaga, congratulations, kay CG Torrida III. Si Katuyaman, natatiga gimira, so, abunot, so, ngaranto niya. Si Katoy Analo na sa may Mitsubishi Destinator plus 100,000 ya price na sa may solicitor. Si Katumat lamang iman so solicitor. Balag lagi solicito ya. Nala to ni may 100,000 price for solicitor tan nala to ni may Mitsubishi Destinator. Nagimasin nga So, congratulations kay CG III. Likewise, congratulations at R1MC at Pangidaulo ng Centennial Director Joseph Roland Mejia. Agaylay kabungga na sa partidara niya. Agaylay likat sayaksak tan gayaga na saray empleyado na Region 1 Medical Center. Pero si pakanang ng kulanti, kalupot. Parang nasa bulwagan ako ng Kongreso. Siyempre, tayo kasi kada State of the Nation address ng presidente, nasaray presidente, kuwang kukumon. Kada State of the Nation address na sari presidente ay talagang pabunggahan. Pabunggahan at kawus. Lano Pilipinyana attire. Agay lay dakop. Masaya, malikat. Maya-maya ginawa na activities sa Director's Cup, shoot face, may festival, festival, maskara, festival at ating igagimira, maskara festival. Yagawa mo ditan at Region 1 ground, ditan at tawag compound. Watan. Very colorful. Suntan laya celebration na sa centennial anniversary na Region 1 Medical Center. 100 years la. 100 years la. Masur-surti yung Director Roland Mejia. Tasikato suwa mansampot sayay centennial kinto bilang centennial director na sa Region 1 Medical Center. Manretiro latan next year. Pero baka na-appoint ni ratan niya magmaliw undersecretary or what. Nantubil bilang supol baktutan. Nanang nang tayo na ani. Dan watamat susuot susug nan Dr. Ronnie Maramba ya si katumat amin so maslak ya direktor na saratay programa ditan ya ginawa ya si katunianggan na sigigan na sa may pakakulaps to niya la lapod da timmapoy mat pero talagang untan at least aka-recover.
Pero rami arom yan ang Christmas party, wadtan iran maermen, ta nang gimper o budgeted, yung maong masyadon masyado'y pananisadatan panangi patron dad kinan DTI secretary, pagkasya mo yung 500. Maong labat tanan enjoy si Edwin tan si Richard. Ayun. Kakapan enjoy saman ta wala ka dublay na laman. Mansa sa kita kadsara manakaprusa aga ngalos aga makalingaw tan aga makaakmon tan sakit sukulong-kulong. Mairap manay tamaan na say sore throat. Okay, nga pala malalam yung oras. Nasaya na programa tayo early in the morning. Talaran na nyo la sa programa na Karambola. Nabuas, walay programa tayo Karma Health Option. Yan nakaiba tayo si Dr. Glenn Soriano. Pantungtungan tayo, raratay manunani ran sakit. Yasi nga diabetes, asthma, high blood, tan, arumnira. Wala rin asthma yo. Ask your mama. Asma, dapat yo at kinan Dr. Glenn Soriano ang timarakop iran tambal. Diabetes, tan high blood pressure. Nayarin na last program ton live. At lalad Amerika, bakala video conferences la na ani. So pantutungtungan tayo. Kaibak at technical side, si Richard Olanday. Itilak milalangula sa balag mimpisa salamat at balang sinansakay pinablin dumaringal. Salamat lawas at panagantabayo. Salamat at saratay suportayo. Salamat at saratay tiwalayo tan. Salamat at sararatay prayers yo. Diyos niyag nginapo, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Only in the morning. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka